शास्त्र कौन कहला बुझिले आज्ञा कौन बोली सत्य जुगर तो शिव कले गो हत्या ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या पुणी कौन कले शिव कौन शिव ब्रह्मा को मारिले ब्रह्म हत्या बहिले शास्त्र कौन कहला बुझिले आज्ञा कौन बोली ना सत्य जुगरे महादेव गोहत्या करिले। अच्छा भगवान शिव सत्य जुगरे गोहत्या कले पार्वती कुमारी शिव पुणी स्त्री हत्या करिले पत्नी पार्वती को बद्ध कर शिव स्त्री हत्या दोषरे दंडित हेले पुणी कौन कले शिव कौन शिव ब्रह्मा को मारिले ब्रह्म हत्या बहिले ब्रह्मा को मारिले। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु भगवान शिव को लगे लगे गोहत्या हेटी गोहत्या करी महादेव हाड़ माल को गलार बहिले हेटी विभूति करी पांश देह मध्य लेपन करिले। अच्छा भगवान शिव कले गोहत्या हाड़ गुड़ाक माला करी गलार धरिले पांश गुड़ाक विभूति करी देह लेपन कले एवं स्त्री हत्या करी कौन कले शिव कौन ना स्त्री मस्तक माल गलारे लंबाइले। अच्छा आज्ञा शिवंग गलारे रहिला नारी मुंड माला ये जो नारी मुंड टिके ना जगज्जनी जो माया पार्वती मस्तक माल रहिला शिवंग गलारे शिव कले गोहत्या एवं स्त्री हत्या पुणी ब्रह्म हत्या कले ब्रह्म हत्या केमिति कले शिव किपरि नारायण नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदय मुनिरयते मुकुन्दरति वाचालं पंगुलं नयतगिरि जत्कुर्वातमहं वन्दे परमानन्द माधव परमानन्द माधव। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु भगवान ब्रह्मा को लगिला भगवान शिव को लगिला ब्रह्म हत्या भगवान शिव केमिति ब्रह्म हत्या कले परि मो माउसी गो माउसी गो मोर शुण नहीं मन शुण नहीं मन शुण नहीं मन ब्रह्म हत्या कले देव त्रिलोचन केउ ब्राह्मण को शिव बद्ध कले ब्रह्म हत्या शिव अंगरे बहिले शुणु आगे मो पंडित जन अति सुंदर विषय हे करिबा वर्णन दिनकर कथा एबे शुण सुजन कपाल लेखा के जे करिबान अरे कपाल लेखा हे के करिबान शास्त्र कहिला जो तो धातल लाट बड़ लिखितं तत्क्रमानुसारे फलं जहार कपाल रे जहा लेखा थिबो से ताको भोग करियो बाध्य आगे। अच्छा मनुष्य बड़ बड़ कथा कहे आज्ञा कपाल लेखा को आन करि परिबो नाही। उपस्थित मोर विज्ञ बंधु आमे समस्त कहूचे कपाल लेखा लेखा समस्त कहूचे कपाल लेखा हाँ हेले कपाल लेखा हुए केते बेले सकाळ 6टा को कपाल लेखा पई दाई के आज्ञा आपण भूल करिवे भगवान को निंदा करिवे पेट मद बिगरी गाटा नेबे एक्सटेंड कर दे बोलिवे कपाल रे थिला त मरि गला जानी जानी दुष्प्रकृति करिवे मद्यपान करिवे परनारी प्रेम रे पड़िवे कहिवे कपाल रे थिला नहीं आज्ञा
कपाल लेखा कौन भगवान दायी नुहंती आज गोटे पुत्र मद्यप हो गला दुश्चरित्र हो गला चोर वृत्ति कला तस्कर काम कला एथि भगवान दायी नुहंती आज्ञा गोटे झील जदि दुश्चरित्र हो गला एथि भगवान दायी नुहंती एथि दायी किए लेखाला शास्त्र कपाल लेखा हुए केतबेले आउ एथि दायी किए ये नारी पुरुषर संगम कालर नारी पुरुषर संगम कालर पुरुषर ब्रह्मर घ्या नारी गर्भर पुरुष ब्रह्म बिंदु होई स्फलित नारी गर्भरे जाई करे वास लगी नारी गर्भरे जाई करे वास जेतबेले नारी गर्भरे वास करई सेतबेले जो बेला लग्न होई थाई से लग्न बेला बाबू ब्रह्मा दे जानई आउ किए बाबू ताहान जानई भगवान नारायण अगोचर कही विष्णु जहाकू जानी न पारिले शिव पुणी काहू जानिब कहले कपाल लेखाकू बाबू के करिमु आन नारी गर्भरे ब्रह्म आश्रय निये जान सेतबेले जो बेला लग्न होइथिबो विधाता कपाल रे ताहा लेखिबो अरे विधाता कपाले ताहा दे लेखिबो आपण माने चिंता करंतु नारी पुरुष संगम काल रे पुरुषर ब्रह्म रहे नारी गर्भरे नारी जेतेबेले गर्भवती होई सेतेबेले जो बेला लग्न होई थाई केवल भगवान ब्रह्मांड व्यतीत आ कहीं मध्य जानती नाही जो समय ब्रह्मबिंदु स्फलित हबो रहिबो नारी गर्भरे से समय जो बेला जो लग्न जो तिथि जो नक्षत्र होइथिबो ताकू तरी विधाता लेखिबे जदि विधाता लेखिला तमे मंद बेला रे पाप लग्न रे नारी संगम करिथिबो आ उपयुक्त संतान केमिति प्राप्त हबो आगे आगो काले रजराजुला माने ब्राह्मण मानक पाखु जाउथले आगे ब्राह्मण मानक पाखरे बसी आगे देखुतले पांजी वेद देखी बेला लग्न तिथि नक्षत्र देखी आगे स्त्री रमण करुथले अच्छा राजयोगरे स्त्री सहित संगम कले राजपुत्र टे जन्म हबो मो अंते मो पुत्र राजा हबो तेणु करी नारी संगम करुथले बुढ़ा हैला परे मध्य बस जने वयस्क राजाटी आज्ञा बहुत दिन पर तार पुत्र संतान जन्म दे थाए ना ब्राह्मण मान को पंडित मान को पचारि बेला लग्न तिथि नक्षत्र विचार करी स्त्री सहित संगम करी उपयुक्त संतान जन्म करे तेणु करी रजा पुआटा रजा हुए आगे हुए आम तो बेला देखी नथिबा लग्न देखी नथिबा नक्षत्र देखी नथिबा आम केमिति जानिबा आगे अच्छा उपस्थित मोर पंडित वर्ग जेतेबेले शास्त्र वर्णित नारी संगम करिवार गोटे नियम अछि आगे आपण नारी संगम करंती नारी संगम करिवार बेला लग्न तिथि नक्षत्र विचार करंतीनी सत्य जुगुरु कलिजुग पर्यंत नारी संगम करिवार नियम रहिला आगे शास्त्र कौन कहिला कौन को जुगरे नारी संगम वर्ष को केते दिन कवि कौन कहिले कौन नारे सत्य जुगरे वर्ष को एक दिन पुरुष नारी करवे संगम अरे सत्य जुगरे वर्ष को एक दिन नारी पुरुष करवे संगम त्रया जुगर 3 दिन हेला द्वापर जुगर 7 दिन होला कली जुगरे हेला 12 दिन नारी पुरुष करवे संगम अरे नारी पुरुष रजे संगम आज्ञा शास्त्र कहला वर्ष को गोटे दिन नारी संगम करुले सत्य जुगरे त्रेता जुगरे वर्ष को 3 दिन नारी संगम थिला द्वापर जुगरे 7 दिन नारी संगम थिला कली जुगरे हेला 12 दिन मास को गोटे दिन पड़िला आज्ञा जगन्नाथ दास लिखिले भागवत कौन बोली कहिले देखो 12 मास सकु
12 ଥର ସେଥିରୁ କିଛି ଉଣା କର ଓ ମାବା ସ୍ୟାରେ ସନ୍ତରନ୍ତି ନ ଜୀବ ନାରୀଙ୍କର କତି ଗୁରୁବାରରେ ସୋମବାର ନ ମାରିବ ନାରୀଙ୍କ ପର। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା 12 ମାସକୁ 12 ଥର ସେଥିରୁ କିଛି ଉଣା କର, ସେଥିରୁ କିଛି କମେଇବାକୁ ପଡିବ ନା। କଣ କମେଇବ? ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ନାରୀର ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବର 7ମ ଦିନ ଛାଡିଦବ ଆଗେ, 8ମ ଦିନ ଯିବ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ। ଯଦି ସେଦିନ ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ଯଦି 9ମ ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ସେଦିନ ଯଦି ନାରୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ। ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ, ଯୁଗ୍ମରେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କଲେ କନ୍ୟା, ଅଯୁଗ୍ମରେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କଲେ ପୁତ୍ର। ଏହିପରି 7 ଦିନ ଛାଡିଦବ, ଆଉ ରହିଲା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁବାର ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ, ଅମାବାସ୍ୟାରେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଛାଡିକିରି ଯଦି ଭଲ ବେଳା, ଭଲ ଲଗ୍ନ, ଭଲ ତିଥି ଦେଖି ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବ ତାହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ ତମେ ତ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିଥିବ, ଆଉ ଭଲ ପିଲାଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହବ ଆଜ୍ଞା? ସେ ଏକା ମଦ୍ୟପୀ ହବ, ସେ ଏକା ଚୋର ବୃତ୍ତି କରିବ, ସେ ଏକା ଟସ୍କର ହବ, ସେ ଏକା ଲମ୍ପଟିଆ ହବ। 100ରେ ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ଭଲ ଥିବେ କି ନାଇଁ ଖରାପ? ଡାଉଟ। ଜଗତରେ ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ଏମିତି ହେଇଗଲେଣି ନା ନାରୀ ବଶ୍ୟମାନ ବାହା, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ମାନେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲେଣି। ନାରୀ ବଶ୍ୟମାନ ବାହା, ମାସକୁ 30 ଦିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆଉ 10 ଦିନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବାରେ ଲୋକ ଖାଲି ବ୍ୟାକୁଳିତ। ନାରୀ କି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ସଜେଇ ଦେଲେଣି, କେବଳ ନାରୀ ସଙ୍ଗମ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ବ୍ୟାକୁଳିତ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସଂସାର ଆଜି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଭଗବାନ ଶିବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାହାର କପାଳରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି କିଏ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ବେଳେ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ, ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଦେବାକୁ ହୋଇଲା ଜନମ। ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ କନ୍ୟାଟି ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ। ସେଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ। ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜନ୍ମ ହବାରୁ ନାମ ତାର ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ। ଏଡେ ବଡ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ଯିଏକି ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରନ୍ତି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ, ନାରୀ ବଶ୍ୟମାନ ବାହା, ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଦେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀକୁ, କଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଜ୍ଞା? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଯେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ଯେ ମାରିବାର ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀକୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତହୁ କୋଳ କଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଗନ୍ଧ ଦେଶେ ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ମନା କରିଦେଲେ। ଝିଅ ରୂପେ ମତେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଦେଲ ଧନ, କେଉଁ ପରି ମତେ କରିବ ହରଣ। ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ନାହିଁ ନାହିଁ କଲେ। ବାପା ଝିଅର କି ରମଣ ହୋଇବ ବୋଇଲେ, ଭୟ ପାଇଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଗଲେ
ପଛେ ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଡାଇ ଗଲେ ପଛେ ପଛରେ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଡାଇ ଗଲେ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମେ ମୋର ପିତା ହୋଇ ନିଜ ଝିଅକୁ କଣ କୋଳାଗ୍ରତ କରୁଛ ନିଜ ବାପା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ରମଣ ହେଲେ ଜଗତ ହସିବ ତୁମେ ପରା ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିଜ ଝିଅ ସହିତ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ଜଗତ ନିନ୍ଦା କରିବ ଭୟ ପାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା କଣ କଲେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀର ପଛେ ଗୋଡାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଭୟ ପାଇ ଯାଉଅଛି ଭଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବନ୍ଦିତ ଜନ ଭୟରେ ଯାଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଶରେ ଶରଣ ପଶିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଶରେ ଶରଣ ପଶିଲା ମତେ ରକ୍ଷା କର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେ ବୋଇଲା ମତେ ରକ୍ଷା କର ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେ ବୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ କହିଲେ ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ମୋର ପିତା ମତେ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି ମତେ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ କିଏ ତୁମେ ନା ମୁଁ ହଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ତମକୁ କିଏ ଗୋଡାଉଛି ତୁମ ପଛରେ ନା ମୋର ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମତେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ଭୟ ପାଇଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ପଡିଯିବ ଆମେ ଯିଏକୁ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ମତେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦରେ ରଖିଛି ମୁଁ ତ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ଶରଣ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ବିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ରଖିଲେନି ପବନ ରଖିଲେନି ନୈଋତ ରଖିଲେନି କୁବେର ରଖିଲେନି ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଆଜ୍ଞା କିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀର ଶରଣ ରଖିଲେ ନାହିଁ ଶେଷରେ କଣ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଶେଷରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ତମୁ ଚଳି ଗଲେ ତମୁ ସ୍ଥଳୀ ଗଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହେ ଝିଅ ତୁମକୁ କିଏ ଗୋଡାଉଛି ତୁମକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲ ନା ନା ମୋ ପିତା ବ୍ରହ୍ମାଦେବ ମତେ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପଛରେ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣ ହସ୍ତ ଯୋଡିଦେଲେ ତୁମର ଶରଣ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ଗୋ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅଭିଶାପ ମତେ ଭୟ ଜାଣ ତାକୁ କି ଉଦ୍ଧାର କରିବି ଶୁଣ ଝିଅ ତନ ହେ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପକୁ ମୋର ଯୁଗ ଯୁଗ ଭୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଭୟ କରନ୍ତି ନାରାୟଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛ ବ୍ରହ୍ମା ତୁମକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶରଣ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ମନା କରିଦେଲେ ସର୍ବରା ହୋଇଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ବିଚାର କଲେ ମତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ନ ପାଇ କଣ କଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବଳୀ ଏକ ମୁରୁଗୁଣୀ ରୂପକୁ ଧରିଲେ ବନ ସ୍ତବ लक्ष्य आमर पंडित वर्ग से सन्याबली कौन कले गोटे मुर्गुणी रूप धारण कले हेटी मुर्गुणी रूप सन्याबली होई बनस्थ मध्य विचरण कले जाई सेतेबेले ब्रह्मा सन्याबली को खोजंती चतुर्दिगरे सन्याबली को न पांदी विचार कले ब्रह्मादेव जानो
केउ बारे चलीगला ए नारी रतन दूररू देखिले जे एक मुर्गुणी बनस्थ मथरे करई भवणी ध्यान भोले जाणीदेले वेदपति ब्रह्मादान ये संज्ञावली बोली जानी दे तक्षण ये संज्ञावली बोली जानी दे तक्षण मुर्गुणी रूप से संज्ञावली बोलुले वनस्थ मध्य ब्रह्म ध्यान बोले जानी पारिले मुर्गुणी रूप धारण कर वनस्थ मध्य विचरण करुचे संज्ञावली कौन कले से वेदपति ब्रह्मा एक मुर्गुणी रूप को ब्रह्मा दे धरिले मुर्ग रूप को धरिले मुर्गुणी पछरे ब्रह्मा तक्षण धाइले लक्ष्य पंडित वर्ग भगवान ब्रह्मा मुर्ग मुर्गुणी रूप संज्ञावली मुर्गुणी पक्ष पक्ष वेदपति ब्रह्मा मुर्ग रूप गोड़ाई से जानी पारे संज्ञावली कौन करी मत किए उद्धार कर कौन कले संज्ञावली ना भगवान शिव त्रिलोचन नाम हृदय गान कले कौन कहले रख रखो त्रिलोचन पिता मोते करिवे हरण तुम्हें न रखिले के रखी रखो त्रिलोचन त्रिलोचन मुर्गुणी डाक शिव कन्ने सुनिले मुर्गुणी डाक शिव कन्ने सुनिले अति आतुरे रे मुर्गुणी डाकू अछि भले जानी पारिले देव त्रिलोचन बलात्कार करबाकू जाउछि मुर्ग पूर्णम सेतबेले महादेव त्रिशूल मारिले सेतबेले महादेव त्रिशूल मारिले देख मुर्गर मुंड को जाई काटी देले अरे मुर्गर मुंड को जाई काटी देले ब्रह्मा मुर्ग रूप थिले भगवान पशुपति शिव महेश्वर त्रिशूल द्वारा ब्रह्मांकर गोटे मुंड काटिदेले ये जो मुर्ग मुंडटी को काटी देइथिले शिवंग श्लोक प्रमाण कला वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषण मुर्गधरं श्लोक प्रमाण करुछि मुर्गधरं अर्थात मुर्गधर अर्थ ब्रह्मांकर मस्तक भगवान शिव हस्तरे लगी रहिला शिवंग डाहाण हस्तरे ए मुर्गर मस्तक लगिला न जानी पारिन महादेव हे ब्रह्म हत्या गला भगवान शिवंग लगिला ब्रह्म हत्या महाप्रभु एपरी गो ब्राह्मण स्त्री हत्या योजना करती जुग जुगांतर से नरके पड़ती अच्छा सत्य जुगे तो शिव कले गोहत्या ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या तृतीय युगे रामचंद्र कले गोहत्या ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या अच्छा द्वापर जुगे कृष्ण को मध्य लगिला गोहत्या ब्रह्म हत्या स्त्री हत्या ठीक देवता माने मध्य ताकू पार करि पारि नाहंती अच्छा आपण जने मानव आपण करिथिले पूर्व गोहत्या एबे जदि स्त्री हत्या करिवे ए स्त्री हत्या करिबा द्वारा आपनको प्रबल महापाप हेबो महाप्रभु।